Hai geng kepo, apa kabarnya? Hari ini kita bakal ngobrol dengan Nadia Daniela, salah satu co-founder dari Bartega Studio. Di mana teman-teman bisa menjelajahi sisi kreatif melalui kelas melukis dan kelas seni lainnya di Jakarta dan seputar. Setelah lulus dari USC, Nadia juga sempat bekerja di perusahaan-perusahaan lain yang gak kalah keren seperti Zendit dan Tokopedia. Nadia tercantum sebagai salah satu pemegang title Forbes 30 Under 30 di Indonesia. Hari ini kita bakal ngomongin pengalaman Nadia membangun bisnisnya dan hal-hal yang dia pelajari along the way. Welcome Nadia. Hai Jo. Oke, nah kita mungkin mulai dengan perkenalan dulu kali ya. Hai Jo, so excited to be here. Nama gue Nadia, gue co-founder dari Bartega. Dan kalau di Bartega tuh role gue lebih yang kayak ops girl. So everything behind the scenes. Pertama kali mulai Bartega itu gue hoki banget sih, soalnya ketemu dua sahabat gue yang sampai sekarang kita makin dekat karena kita ngejalanin usaha ini pas di tahun 2017. Awalnya tuh gara-gara dari kebutuhan kita sendiri sih as a group. Kita ngerasa kalau weekend itu kan kayak sakral banget, kayak it's just such a sacred time gitu. Kayak Monday to Friday you devote yourself to labor and then weekend you wanna do something fun. Pasti lo get together with friends. Kita suka banget ngumpul-ngumpul, nyari-nyari bar baru di Jakarta, nyari tempat nongkrong baru gitu kan. Tapi we sort of wish that there was a way to level that up. Soalnya biasanya kalau kita, it's fun to hang out with friends, tapi a lot of these activities they're very consumptive in nature. Jadi maksudnya ya itu aja gitu kan, kayak you go out, you eat, you drink. Pengen ada satu tempat yang bikin kita ngerasa kalau kita ke sana we can make something we're proud of, create, kayak berkarya lah gitu kan. But nothing too serious. You can still hang out, meet new people. You can come with friends, family. Iya, di Jakarta kan banyak banget anak-anak muda yang kerja juga, yang mereka kalau misalkan Senin sampai Jumat tuh udah capek, maksudnya udah pengen ada rilis gitu lah ya. Pengen ada rilis di weekend gitu. So dari awal mulanya dari itu sih, kebutuhan kita sendiri gitu as a group of friends. Yes, and that's great. Apalagi kalau misalnya gue di Jakarta, kadang-kadang gue merasa sih kayaknya kok hidup gue monoton gitu ya, selalu mainnya ke mall gitu, dari AC ke AC, dari mobil ke mobil. Dan menurut gue juga menarik bahwa lo memulai bisnis ini karena keinginan lo dan teman-teman lo gitu ya, sesuatu yang lo sendiri juga inginkan. Nah, ngomongin memulai bisnis sama teman-teman, boleh nggak sharing gimana sih pengalaman lo memulai bisnis sama teman-teman? Karena gue sering denger mixed review gitu ya. Oh, jangan nih nyampur pertemanan sama bisnis, karena kalau misalnya uang udah mulai involve, pertemanan itu udah deh mulai diuji. Iya, waktu mulai itu dua co-founder gue itu dua-duanya teman, ketemunya juga kuliah. Enaknya kalau sama teman kayak kita udah tahu kan kayak baiknya, jeleknya gitu. Jadi udah ada trust-nya lah yang established gitu kan. Sekarang mikir kalau nggak usaha sama teman, lo harus ada PR juga gitu kan, create that sort of bond with new people and you network, and then you have to spend time. There's like more things to do in the beginning gitu. Tapi kalau sama teman, gue ngerti sih kenapa orang-orang bilang jangan gitu kan, karena emang ya susah-susah gampang. Tapi bukan artinya gue nggak bilang sampai jangan juga sih. Apalagi nowadays there are so many resources. I think people have done it in the past and succeeded. Udah ada rule booknya kayaknya gitu. Yang gue pelajarin sih yang penting kayak ya lo harus emang lebih banyak effortnya, karena lo megang role-nya itu sebagai teman sama sebagai business partner gitu kan. Kalau pas lagi business partner ya harus belajar kayak nyaman ngomongin hal-hal yang mungkin sensitif. Kayak kalau misalkan usaha itu kan pasti ya banyak lah ya yang penting-penting yang perlu diomongin. Mungkin kadang-kadang kalau kita sesama teman tuh nggak enakan gitu kan. Malah kayak kebiasaan jadi sweep things under the rug. Emang harus itu sih, keluar dari zona nyamannya tuh gitu, bener banget. Kayak kalau nggak enakan tapi harus dipaksa gitu, karena kalau misalkan lo nggak belajar jadi business partner, ketika saatnya lo harus jadi teman, itu malah nanti ada resentment dari kantor ke bawah, and then you cannot become friends. Dan gue masih belajar juga sih. So far menarik sih, for me it's like a journey of discovery gitu. Dari yang awal they were just such goofy friends, kayak gue juga dulu nggak pernah ngerasa kita kaget banget lah, maksudnya kayak sekarang kok gue bisa usaha sama mereka gitu kan. Dari dulu yang kayak kalau kenal yang satu misalkan kayak kayak goofy banget in friend setting, ternyata pas kerja kayak gue kaget, ternyata tegas banget gitu ya. Wih, siapa nih? Jess atau Benson? Iya, Benson. Ini kalian malah ngegosip di sini.
spilling the tea. Nah terus ngomong-ngomong nih, kan udah memulai bisnis, ada gak hal-hal yang akhirnya lo harus mungkin sedikit terpaksa gitu ya, lo harus belajar karena lo baru nyadar rupanya ini skills yang gua gak punya. Pas mulai Bartega mungkin skillnya itu kayak fake it till you make it kali ya. Di awal apalagi gue kan gak bisa, but fake it till you make it, at a certain point you have to back it up gitu. Jadi kayak lo harus nyusul gitu with what you have to walk the talk eventually gitu kan. Pede aja dulu gitu, and then your skill will catch up. Tapi ya harus ada intention itu juga, kayak lo harus fill that gap gitu, jangan lo cuma fake it doang. Kalau nggak nanti gak jadi-jadi kalau fake doang. Iya, story of me first getting into Bartega juga I think it's that gitu, karena pas diajak oke bikin usaha ini, terus kayak there came like a decision point yang kayak oke gue harus milih mau fokus di mana, karena gue nggak bisa dua-duanya gitu kan, kerjaan atau nerusin usaha sendiri gitu. Terus gue di awal juga kayak sebenarnya nggak pede sama sekali gitu, karena suka art, gue bisa appreciate kayak I know Benson and Jazz both paint and I know what's good. I think for me at least good art gitu kan, kayak taste-nya tuh udah di sini tapi skill lo sendiri di sini. Tapi di awal karena kita juga kepentok budget, kepentok kepepet, terus semuanya harus kayak ngajar sendiri. I think just being in the art industry in the first place for me was unthinkable, karena gue sama sekali nggak pernah ngeliat diri gue sendiri kayak particularly creative or anything gitu. Jadi di awal mungkin kayak gitu sih. Jadi benar-benar unplanned gitu ya. Dan setelah udah mulai Bartega, apakah lo ada perspektif baru tentang definisi dari kreativitas? I guess gue curious gimana lo menerapkan kreativitas dari bidang bisnis, dari sisi bisnis. Menurut gue banyak sih pelajaran-pelajaran dari art gitu ya, art making yang bisa di-apply juga ke I guess how we run our business. Karena kan kita art making, it doesn't exist in a vacuum, kayak you always need a support system. Terus kayak dari lukisan yang jelek, how can you make that into something better? And buat kita sih di konteks Bartega kebanyakan ya beneran a team effort gitu, kayak bahkan dari gue pun yang nggak bisa lukis sama sekali karena di challenge untuk ngajar, akhirnya diajarin juga from people in our team, learning to just adapt sih kayaknya. It's like when you're painting and you make a mistake, and how do you turn that mistake into something more interesting gitu ya, karena that's how you learn. Iya benar. Yeah, I think creativity in painting and like building, maintaining a business itu ya mirip sih, kayak you take it step by step, and if you make a mistake ya udah gitu, kayak okay, what can I make out of this gitu. Sometimes like at the end of the day I feel like no one really knows what we're doing, we're all just here kayak helping each other. And it's a constant work ya menurut gue, kayak conquering your own demons gitu, yang kayak that little voice inside you yang kayak aduh lo tuh nggak bisa, lo payah banget sih atau kayak gimana. And I think different people have different ways of handling with that. Ada juga orang-orang yang mungkin kayak super pede. For me, I sort of battle with that every day. Tapi menurut gue, karena gue mungkin orangnya juga very community based ya, jadi it's all about finding the right people who can encourage you. I think encouragement is very important. Tapi ya finding the right balance juga gitu, kayak finding the right people who can encourage you but then also know when to push you gitu. And just I think kayak regular social interaction, spending time with friends, sama ya downtime I think is very important juga, kayak knowing when to rest. Iya bener sih, emang semuanya bakal penting, cuman emang kita sebagai manusia harus belajar untuk keep the balance ya gak sih? Iya sih, dan menurut gue kadang-kadang waktu istirahat juga sama pentingnya ya, sama waktu produktif. Karena kalau misalnya lo istirahatnya cukup, lo juga lebih banyak energi gitu kan untuk meraih potensi lo yang sepenuhnya gitu. Terus ngomongin tentang meraih potensi, akhirnya gimana cara lo memanage perasaan ragu-ragu lo? I'm not gonna lie, ada aja gitu ya temptation-nya kayak oh gila susah banget ya, will I ever be able to overcome this gitu, will we ever be what we set out to be gitu. Tapi abis itu kayak for me gue kayak okay, let this feeling pass, nanti tomorrow you'll get who knows what opportunity knocks at the door, and then lo bakal kemotivasi lagi gitu. Jadi buat gue kayak ya udahlah, these feelings will come and go gitu. Cuman gue selama ini tetap yakin aja sih dengan where we're going, sort of
align with who we are. Jadi ya gue percaya step by step Oh, sih, iya bener, kayak lo nggak usah bener terlalu banget. apalagi kayak COVID gitu nggak sih Din, kayak gue ngerasa aduh susah juga untuk plan too far in the future gitu. It's good to have a general idea, tapi day to day ya udah jalanin aja gitu. Nah, sebelum Bartega lo sempat kerja untuk orang lain. Gue penasaran gimana transisinya kerja dari dunia yang lebih corporate dan akhirnya memulai bisnis sendiri. Beda banget sih ya sebenarnya. Kalau dulu mungkin lebih yang kayak being part of something I guess bigger, itu ada kepuasan sendiri juga gitu, and there's more people to learn from, there's more people untuk kayak bounce ideas off of. Terus kalau sekarang kan it's a startup, smaller team, challenges-nya beda, lebih menarik, tapi in some ways ada yang lebih menyebalkan juga. I really see the plus minusnya dari dua-duanya tuh quite equal actually. I think kalau sekarang sih pasti lebih merasa pressure karena I have to think about everyone else in the team, kayak are they happy? Oh iya bener, jadi orang lain tuh jadi tanggung jawabnya lo gitu kan. Yeah, are they happy? Are they growing with the team? Because you have to think about like recruiting and retaining talent. I think that's what makes it the hardest ya for me. Of course, you want people to grow alongside you and the company gitu kan. And I think it's just a constant effort aja how to create an environment where it can be that for the people who work inside Bartega. Dan gue juga percaya sih bahwa talent yang lo hire itu will make or break the company. Karena nyari orang yang cocok and passionate itu gak gampang gitu kan ya. And setelah ngejalanin bisnis lo, strategi apa yang lo gunakan untuk meretain karyawan-karyawan lo? Iya, jadi karena perhatiin banget hal-hal ini gitu kan, kayak ya orang ini maunya apa sih gitu kan, what does this person care about, so you have to, there's no one size fits all gitu. It's like you almost have to customize an individual plan for each team member gitu, and that I think just takes a lot of active listening, a lot of one-on-ones for me is really important, establishing like a real relationship and finding out what they need, apakah mereka lebih termotivasi sama kerjaan yang kayak gimana atau compensation package yang kayak gimana. And I think for each person it can look really really different. So I think what I learned is it's okay. For me kayak one of the hardest challenges that is on my mind day to day gitu sih. And ya cari gimana cara setiap orang tuh kemotivasi gitu. Ada gak hal-hal yang you wish you knew sebelum memulai bisnis lo? Just relax. I think di awal-awal tuh gue stress out banget kalau misalkan ada yang an event doesn't go well, gitu, there is a mistake. But waktu ngobrol lagi ketemu other people in the industry in event management yang kayak yang namanya kesalahan atau hal-hal nggak terduga tuh pasti akan banget terjadi, and what defines you is not those mistakes but how you deal with them. So I would tell myself just take a chill pill and find out kayak apa proses yang bisa bikin lo tuh belajar dari kesalahan-kesalahan dari event-event sebelumnya dan gimana caranya bisa digunakan untuk event-event kedepannya gitu sih. Gimana caranya lo tetap mengembangkan diri dan bisnis lo saat at this point I guess you've achieved quite a bit, kayak keep growing walaupun lo udah boss level gitu. Gak lah, gue udah boss level. Widih, mantap. I think for me, masih banyak sih challenges and dreams that we have yet to achieve. I just hope that we can keep everyone in the team happy and help them take care of themselves so that they can come in to work being the best selves, their best selves. Tuh sih. Dan lewat bisnis lo, menurut lo dampak apa yang udah lo lihat untuk diri lo sendiri, untuk orang-orang yang mungkin udah datang ke Bartega, dan untuk komunitas kreatif? Gue lumayan bangga sih karena just being able to find joy in the act of painting for me is really really fulfilling. Kalau dari impactnya paling kerasa sih kalau misalkan you meet customers that become your friends. So I have a number of people I met through events at Bartega. Ada yang mungkin mereka tuh pertama kali kelas di Bartega, terus they fall in love with painting, now they have a studio. Ada yang jadi sering ikut pameran, ada yang sekarang ngajar sama kita juga, ada yang udah jualan paintingnya sekarang lumayan, ada client base-nya di Instagram. So these stories I think is what makes it worth it gitu, the impact that you can see in other people's lives in very small ways but very real ways. I mean that's really awesome bahwa bisnis lo akhirnya juga bisa mengempower orang lain sih ya untuk memulai bisnis mereka sendiri atau mungkin menekuni passion mereka di art. Dan Bartega ini kan bisnis yang seputar kreativitas banget ya. Kalau lo sendiri, how do you stay creative? How do you keep those creative juice flowing?
having your own bank of kayak curated content, karena apalagi pas COVID gitu kan, I think curating your Instagram so that what you see doesn't feel toxic but like makes you feel good, itu mungkin cara paling gampang. So I like to just use Instagram, Pinterest to just look at things that fill me up with joy. I think I mentioned journaling is effective for me karena kayaknya kalau misalkan nggak ada outlet buat perasaan-perasaan gitu, rasanya kayak mampet gitu. So making space for like new ideas to form is important. For me, social interaction is quite important dan berusaha untuk really treat each interaction as a once in a lifetime, because it is once in a lifetime gitu. Kayak me sitting here recording a podcast with Dina and Joe, itu kayak ya udah we'll never be in the setting again gitu kan. So I think just finding the beauty in little moments is good for not only my creativity but also my mental health. Seize the moment ya, live life, love, c'est la vie. Seize the moment. Gue suka banget dari tadi kayak Dina, kayak Joe kayak seize the moment, kayak beauty is in the Emang dia kayak gini, hari-hari kalau lo curcol pun ada quotes-quotes yang dia tarik dari langit gitu. Tapi bener banget, I swear. Yeah, so the cliche quotes are the truest ya nggak sih? Iya, benar-benar. And I do like what you said with curating your content, karena kita kan dunia sosial media banget ya, apalagi anak muda. Konten yang kita lihat di Instagram, TikTok, itu mungkin adalah asupan terbesar gitu ya yang kita lihat sehari-hari. Jadi kalau misalnya kita bisa meng-curate sosial media feed kita yang positif dan keep kita kreatif, why not gitu. Iya benar. Soalnya banyak banget juga kayak karya keren-keren gitu di Instagram tuh, just so many different, banyak banget artists that just share their artwork for our enjoyment for free gitu. Ya emang sih nggak bisa ngeliat aslinya gitu kan dari screen, cuman kayak banyak banget, so it's really quite easy to find inspiration. Alright Nadia, pertanyaan terakhir kita adalah advice apa yang bisa lu berikan untuk teman-teman yang mungkin mau memulai bisnis sendiri tapi masih ragu-ragu, atau mungkin mereka juga nggak tahu gitu ya mau mulai dari mana? This is from my own experience. Kayak gue dulu juga gitu, kayak nggak tahu kenapa ada inkling atau ada itch gitu ya, kayak aduh pengen mulai usaha sendiri tapi nggak tahu apa ya, terus kayak setiap hari mikirin ide produk gitu kan. Kayak I used to listen to How I Built This, ngeliatin ide-ide bisnis orang gitu kan, atau kayak Shark Tank. It's like, for me it's fun, it's just fun gitu looking at what people come up with. But I feel like if I didn't meet kayak my partners Benson and Jazz, kayak gue nggak bakal kedorong gitu. So for me the turning point was really finding the right partners. Jadi kalau misalkan lo kayak gue suka galau terus kayak bingung maju mundur gitu, I think find your partners yang harus bisa balance that gitu, yang kayak mungkin lebih agresif. Find whoever can complement you and get you started lah. Ya benar, itu anjuran yang oke banget sih, karena mungkin mencari partner yang tepat itu perlu sabar gitu ya, tapi akan worth it ke depannya. Well, thank you Nadia udah join kita di podcast ini, dan semoga teman-teman juga banyak belajar dari Nadia, and we'll see you next time. Thank you so much. It was so much fun. Thanks Joe, thanks Tina. Kalau teman-teman mau nyobain acara guided painting Bartega di Jakarta dan Bali, mau secara pribadi atau untuk aktivitas sama temen, bisa langsung lihat instanya Bartega di @bartega.studio. Semoga kalian menikmati episode ini, dan seperti biasa, please give us some love di Instagram dan TikTok di @ktp the podcast. Much love from your hosts, Josephine and Dina.